Sakandi ko ramchak swa changsade getal gpa video ni bakna dalni video jina simangna yan ga asri gpa yan application ni gmana ara bainga yan application ni bimengde yan Gimini onggen mo nemna jingye Gimini o dingtang anjing khalaki photo rangko anjing tharina gita manna aro dingtang style rangko anjing photo rangko tharina gita manna mo yan gesa demand video onginga je rangan asimang comment box on asimang mijarangoni comments ka tinga sim maidaki antang ni photo ko DSLR abati mengna ya kamera dal gappa mo DSLR kamera ko abati mari ke foto thari na gata nanga ni singa tinga mo da gimana nasung na ye foto ko video ko abaingon yan je rangan simang foto chin simang mungso mote phanthi rang nong gen mo phanthi ba je ba mo wada antang ni ska sajok ne gimana DSLR donggo barang ko dis khangde makana sikshe kana ba mo aro purpose khato kaina uni gaman ya video ko niyo din simang DSLR abad na kata manggen mo DSLR kamera ko abad na kata anjing jol anjing video nyanggen na simang video ko namne gen simong ade bon khama chibak na simong like konbo dai gmne na simang application ge isa ko na song play store anak ta na gen yan my application ni na simang chanchina ba donga de gmne application de ge igini ko na simang anak ta mangen yan chat gpt rana mangen aro na simang Gimini application ko ba anak ta mangen ya ko play store na song available onga ya de gmne na simang na ya from ko na simang nga description na ta de gmna mai de ki anchingara wa DSLR abati ne photo tharina gata nangachim aro wa photo tharina gata wa caption anchingara mai de caption onna gata nangachim chongmutan form gapata gata nangachim mo wa form ni wa caption ni wa form ni khatha ko na simana nga description onna chok demna songko copy kana gata manai gen maina nangni yana form gapata ni khrisong ayamo wa de mai de kina tharina gata ska tharina gata manai gen mo demne wa form gapat kapako na simang ni hari gapako na simang copy kana gata scan simong de na suna description na chokne demne wa description na gapako na simang riangi copy kana gata manai gen ugo copy kain bana na simang Gimini ya application no na simang paste kana gata manai gen mo na song paste kaim na song ko khatebo sen khatebo no na simang na ba option ke photo thari ong khate gen ende ba song photo upload kaingo na song clear ongi mukhang sok na simang photo upload kana gata nangene ong jaude na song ni photo ko thariat nakta bisong manjaw mo aro dingtang wagen aro na sungni mukhang bimang rang dingtang wagen mo ni gman america clear kana tanang gen na simang background rang thing dat na nangjawa sarlang mo demna photo kaingon matam de bau melija apsan ungja dingtang aya chenchung aya nimna aga na tinga mo uni gman wani na sungni photo khausa phangchakaya mo na sung namme photo kagen simong de clear ongi photo kagen simong de apsan da ken na simang ko ya Gimini application ara matna ya thariat nakta mo uni gman na sung clear ongi photo khanak tanang gen mo clear ongi photo khausa je kon na nangni ki biya tinga chim aro je khatharang kon na sung wo form mo sya tinga chim unote option da kina suna thariat nakta manai gene hai jojo anching jawde Gimini application yangna na simang Gimini application na sung play store download kai ra singmunis khangpa uni jaman na simang ko thari nakta mangen hai anching jojo dawde video ko nyangs kana mo na gimna daude angaya Gimini application ko ngo de gimna song yano khosak kon kinga Gimini ke bakhomo ya Gimini ya kon kinga na song yano play store search kanak tan ngene ndakene Gimini ni search ka bo nunde na simangna na doyo nagen ugo na song download kana san nangagen mo yako download khani jamano daude khama na song kinga changsa thai anga misho kotnang ta yano plus icon ko na simangna misho kinga mo ya plus icon ko misho kinga ya plus icon ko na song step nakta nangen ya plus icon ko step po daude angade photo upload khat maninga yamo choose kat chok mana gallery china pangna nanga jokona mo daude plus icon ko step misho katna plus icon ko step ani jamano daudi na sungnan deke baita bege option ongen mo na real photo khana scan simode yano camera khana ta mangen ba na sungni gallery chi na pangna scan simode gallery chi photo choose kana mangen file chi ba mangen aro drive rango na sung save kha dongen simode drive po mangen aro notebook rango ba na simang save kha dongen simode save khana ta mangen mo daude nasung mai daknak ta nangena degimna daude nasung na nga je ko nanga khatha yano sena gata nanga chemwa form ko nasung na nachok ka description odi angi check abo ko copy kana sa nagene daude ba no sena nangene asima chanchina ba donga daude yano ax Gimini ba donga mo ya ax Gimini ba nasung step atken semode yano face kana gata nangene face kana nangen daude anga photo di ya donma na hane photo di anga donma na ha ya photo don man hamo daude photo ko dia nangjawjok negimna photo upload khamanjok daude yano step atken yano step ataban deke
Tadi aku setiap kami dong nak tanang gini jelep taknya apa mo ya aku setiap kami dong band ke tadi ang asyik copy ka bajok na sumbai ko angni description onat ka copy ka gen semua den deki setiap kami dong semua de paste aro paste and plain text dong mo plain text ya aku dak nak tanang gen tadi bade ko setiap nangen asum paste ka setiap tai bajok paste ko setiap tai jaman daudi na sung yenon kinga ya ko sen kat nak tanang gen mo ya kon kinga mo ya ko sen kat nak tanang gen ne ya ko setiap tanang gen tadi ang setiap tinga tadi setiap bacok adita somai singnak tanang gene adita somai singnak tanang gen bang itu singnak tanang jawan asong tharakin asong na do akon kagen na kemen asong ba wa form ko angni onat ke bako copy kain banan asong yan paste kabo tadi loading unginga tadi thariat ting ha tadi nyangbo yan kinga bamo tadi anga thariat chok ne tadi anga thariat chok yan kinga bamo exact patrak mo onti saba deng thangja yanan kina simang ya Gimini application on dake thari nak tamana na DSLR abatimna angni mukhangan yan asol mansa demna onti tibe deng thangja kusmang gamakan option khni gamakan option ya camera rabat ke pak mukun kisim DSLR rabat ke pako wari asoni photo clear ong jani kris ong again demna asong thari nak taman gen ya ko download kana de bako step na nangena asong yanon kinga shape ke bako ye shape ke bako step atna sana again mo ye shape ko step atode automatic na asong ni gallery na shape ong again da kimna asong ya background ko demo ya background ko ke mon asong ya background de makana na song ni photo clear ong de ya background nang ba change ong again background nang ba change ong again dimna dingthang background ko na simang no na again da thari gen sim ong de da thari upload ong de yano change ong again background ba dikto sani jaman change ong again direct kan change ong na ta man mo da de na simang yano thari na ta man gen da ne da de sakan tikun thela nga yano shape ka tinga shape kai ma da de na simang ba yana ke wang ni form onat ka phoko face kana sa na again copy kai mang bana ne sakan tikun thela